जी अस्सलाम वालेकुम ज़हीर साहब। ज़हीर साहब, ये क्या चीज़ है? सोयाबीन मिल्क की मशीन क्या है ये? वालेकुम अस्सलाम जी। जैसा कि आपके इल्म में है कि सीएम पंजाब ने एक स्पेशल इनिशिएटिव के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद को सोयाबीन सेंटर के लिए ग्रांट दी है। उस सोयाबीन सेंटर में हमारी एक जो कंपोनेंट है उसमें है कि हमने फार्मर को ट्रेन करना है, न सिर्फ सोयाबीन लगाने के लिए बल्कि उसकी मार्केटिंग के लिए। इस प्रोजेक्ट में हमारे पास एक सोयाबीन की मोबाइल लैब है जो कि फील्ड लैब है। उस फील्ड लैब का एक मेजर कंपोनेंट ये है कि उसके अंदर हमने ये स्मॉल स्केल मशीन इंस्टॉल की हुई है। ये सोयाबीन मिल्क मशीन है, हमारे पास सोयाबीन ऑयल प्रेस मशीन है, हमारे पास सॉइल एनालिसिस के लिए मशीन है, हमारे पास इसका केक बनाने के लिए मशीन है। ये सारी की सारी मशीन हमने अपनी फील्ड लैब में इंस्टॉल करके सीएम इनिशिएटिव के तहत ही अब हमने विलेज विलेज जाना है, पंजाब में, गांव में, हर जगह पे जहां पे हमारे डिमॉन्स्ट्रेशन ट्रायल हैं, और हमने फार्मर को ये ट्रेन करना है कि आप अपनी जो लगाई हुई सोयाबीन है उसको आप अपने घरेलू पर्पस के लिए, अपने गांव के लिए, अपनी छोटी कम्युनिटी के लिए किस तरह यूज कर सकते हैं, कैसे इसका मिल्क बना सकते हैं, कैसे इसका केक बना सकते हैं, कैसे इसमें से घरेलू जरूरत के लिए तेल निकाल सकते हैं, और बाकी इसमें से कौन कौन सी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो हमें इस वक्त मार्केटिंग के इश्यूज आ रहे हैं वो विलेज लेवल पे उनका मसला हल हो जाएगा। दूसरा, अभी जो एक सीएम का इनिशिएटिव है कि डोर टू डोर बच्चों के लिए दूध का उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है, तो हम उसमें ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर ये सोया मिल्क मशीन हर गांव में प्रोवाइड कर दी जाए और सोयाबीन साथ दे दी जाए तो ये हमें एक बहुत ही लो प्राइस, बहुत ही हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस मिल्क डोर टू डोर हर स्कूल में, हर बच्चे के लिए, हर गांव में अवेलेबल होगा। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एक बहुत अच्छी स्कीम है, और हम ये आगे देख रहे हैं कि अगले इंशाल्लाह 1 से 2 साल में ये जो सोयाबीन मिल्क मशीन है या ऑयल प्रेस है, मेरा ख्याल है कि ये हर गांव में ये दस्तयाब होगा, और न सिर्फ दस्तयाब होगा बल्कि बाकायदगी से इस्तेमाल भी हो रहा होगा। अगर जो सोयाबीन की प्राइस है वो तकरीबन 150 से लेके 200 रुपया पर केजी है मार्केट में, और उससे अगर आप 7 लीटर भी दूध बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको ये दूध जो है वो 50 से 60 रुपया पड़ेगा पर लीटर। बाकी सारी जो इसमें है इनपुट कास्ट वो डाल के ये मशीन इस वक्त मार्केट में 1.5 लाख से लेके तकरीबन 3.5-4 लाख तक अवेलेबल है। कैपेसिटी के हिसाब से, मेक एंड मैन्युफैक्चरर के हिसाब से इसकी प्राइस इससे कम भी है। अगर आपने छोटी कैपेसिटी की लेनी है तो वो शायद आपको 50-60 हज़ार की भी मिल जाए। अब अगर किसी किसान ने अपने छोटे गांव की जरूरत पूरी करनी है तो ये मशीन 1.5 से पौने 2 लाख में दस्तयाब है, और ये बड़ी आसानी से एक गांव की जरूरत जो है वो पूरी कर सकती है। आप इसको 8 घंटे लगातार चला लें, इसको कोई इशू नहीं होगा, और इस पे जो आपकी आएगी पर कास्ट लीटर की सोयाबीन मिल्क बनाने की वो एट होम लेवल 30 से 40 रुपए, और आप इसको आगे 100-150 रुपया 200 रुपया पर लीटर सेल कर सकते हैं। जो इसका जायका है दूध का, हम अभी तक भैंस का और गाय का दूध को आपस में रिप्लेस नहीं कर सके, तो ये किस तरह सोयाबीन का मिल्क है, ये कैसे रिप्लेस करेगा? देखिए, इसमें जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि दूध हर एक कंपनी का अगर आप ले लें, दूध अगर आप साइलेज से ले लें, दूध आप कोई और अगर फीड से ले लें तो उनका जायका मुख्तलिफ है। उसमें यह है कि हमने लोगों को ट्रेन करना है और ग्रेजुअली लोग जो है इसको अडॉप्ट कर लें, क्योंकि ये खालिस दूध है, बेहतरीन दूध है। लोग इसको यूज भी करेंगे, जब ग्रेजुअली यूज करेंगे तो वो इसको इस्तेमाल करना शुरू भी कर देंगे। दूसरा, हमारे पास हम इसके अंदर डिफरेंट जो है वो फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इसमें मैंगो, गुआवा, लीची, इलायची, जो भी फ्लेवर आपको पसंद है आप इसमें थोड़ा सा डाल दें और उसके मुताबिक आप अपनी जरूरत का दूध बना लें। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जैसे बाकी कौमें जो है वो इसका दूध बड़ी फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल कर रही हैं, जब ये आम अवेलेबल होगा तो लोग इससे यूज टू हो जाएंगे और इसके जायके का भी मसला नहीं रहेगा। और ये दूसरे दूध से प्रोटीन लेवल और दूसरे उसकी प्रोफाइल वाइज क्या डिफरेंस है इसके आपस में? देखिए, सबसे बड़ा तो मसला इस वक्त पाकिस्तान में है प्योरिटी का। तो हमें जो हम मिल्क ले रहे हैं हमें नहीं पता कि उसकी सोर्स क्या है, बना कैसे है, यूरिया है, मेडिसिन है, क्या है, वो एक बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद जब आप प्रोफाइल की बात करते हैं तो प्रोटीन वाइज, आयरन और जिंक वाइज
یہ آپ کے لیے بہترین سورس ہے. خاص کر ہماری جو بچے ہیں 50 سے 60% بچے جن کا 90% دیہاتوں میں ہے جو کہ مال نرشڈ ہیں, جن کے اندر آئرن اور زنک کی کمی ہے, اور اس آئرن اور زنک کی کمی کی وجہ سے وہ بہت ساری جسمانی ذہنی بیماریوں کا اور معذوری کا شکار ہو رہے ہیں. اور یہ جو سویا ملک ہے آئرن اور زنک کی بیسٹ سورس ہے اور چیپ سورس ہے اور ریڈلی اویلیبل ہے. پھر یہ کہ یہ 2-3 دن تک خراب نہیں ہوتا. بچے ہمارے جو بھی بچے ہیں ہمارے گاؤں میں یہ اگر اس کو متواتر یوز کریں گے تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ہم بڑی آسانی سے اگلے 2-3 سالوں میں کم از کم میل نیوٹریشن پہ, یہ آئرن اور زنک کی جو کمی ہے اس پہ قابو پا سکتے ہیں. اچھا, اس کا جو سا دودھ ہے وہ کہاں کہاں, ایک تو انسانوں میں, کیا جانوروں میں بھی یوز ہو سکتے ہیں؟ بالکل اس کو یوز کریں. اچھا, اس کا ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, دودھ ہم نے ایک پروڈکٹ کا نام بتایا. اس کے بعد جو اس کا لیفٹ اوور ہوگا جس کو آپ کیک کہیں گے, آپ وہ کیک گاؤں کے لیول پہ آپ اس کو ایز اے کھل بھی یوز کر لیں, اس سے باقی پروڈکٹس بھی بنا لیں. اس کا ٹوفو ایک بڑی مشہور پروڈکٹ ہے جو کہ ہم فارمر کو یہ بھی ٹرین کریں گے کہ ٹوفو کیسے بننا ہے. تو پوری دنیا میں سویا بین کی 400 سے زیادہ انڈسٹریز ہیں جو کہ چل رہی ہیں. پاکستان میں ابھی بدقسمتی سے کوئی بھی ایک سنگل انڈسٹری اسٹیبلش نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اس وقت 400 سے زیادہ انڈسٹریز کا پوٹینشیل موجود ہے جو ہم صرف اس ایک پروڈکٹ سے اکٹھی کر سکتے ہیں, لوگوں کو روزگار مہیا کر سکتے ہیں. اور فارمر کی جو ایک انکم کا بہت بڑا مسئلہ ہے, ہم اس کو ٹرین کر کے اس کو ان انڈسٹریز کے قریب کر کے لوکل انڈسٹری ڈیولپ کر کے تو فارمر کی انکم جو ہے وہ سبسٹینشلی انکریز کر سکتے ہیں. تو یہ ہم فارمر کو بتائیں گے کہ اس کا صرف ایک استعمال نہیں ہے, اس کا تو جیسے میں نے کہا کہ سینکڑوں استعمال ہے. تو وہ فارمر کوئی بھی آپشن اس میں سے وہ استعمال کر کے تو اس کا پروڈکٹ بائی پروڈکٹ سویا بین ہر چیز کو استعمال کر سکتا ہے. ابھی جو عام فارمر ہے وہ 150 سے 200 روپے کے حساب سے اپنی ییلڈ کو, اپنے بیج کو بیچ رہا ہے, اپنے پروڈکشن کو بیچ رہا ہے. اگر ہم ویلیوڈیشن میں جاتے ہیں تو یہ اگر رف کیلکولیشن کریں 700-800 روپے پر کے جی کے حساب سے وہ بک سکتی ہے. اس کا آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر فارمر ہم ویلیوڈیشن کے ساتھ کام کرے تو وہ اپنی جہاں 150-200 روپے میں کمائی کر رہا ہے وہ اس کو 3 سے 4 گنا اضافہ کر سکتا ہے. جی دیکھیں, اس میں ایک سمپل سی اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ نے 1 کلو سویا بین سے 7 لیٹر ملک بنا دیا. وہ اب اس کو سویا بین پڑی 150 سے 200 روپے کلو, باقی آپ اس کا سارا خرچہ ڈال لیں تو شاید 400-500 روپیہ ہو گیا خرچہ. اب وہی 7 لیٹر جو دودھ ہے اگر ہم اس کی منیمم پرائس اس وقت مارکیٹ میں کر لیں تو ہم 200 روپے کر لیتے ہیں جو کہ باقی دودھ کا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی جو ٹوٹل آمدنی ہوئی ہے وہ 1400 روپے ہے. یعنی کہ 500 کی انویسٹمنٹ کے ساتھ اس کے بعد 1400 ہے, 500 خرچہ نکال دیں تو ہر کے جی پہ وہ 900 روپیہ 7-8-900 1000 روپیہ بڑی آسانی سے کما سکتا ہے. اور ویلیو ایڈیشن کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ فارمر کی وہ جو میئر انکم ہے, جو بہت چھوٹی انکم ہے, جو اس کو 1 ایکڑ سے شاید 1000 روپیہ, 1,00,000 روپیہ, 50,000 روپیہ بچ رہا ہے, اس کو ہم کیسے 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ روپیہ کر سکتے ہیں. تو اس کا سب سے جو آسان اور مفید نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ویلیو ایڈیشن میں ٹرین کیا جائے اور اس ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ کی لوکل کمیونٹی میں مارکیٹ اسٹیبلش کی جائے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک انڈسٹری جو ہے وہ ریولیوشنلائز ہو جائے گی اور ہم بجائے 200 کے شاید اس کو 1 کلو سے 1000 روپے بچنا شروع ہو جائے. شکریہ سر, بہت بہت.